ओके, सुनाती हूँ। क्यूट लग रहे हो आप। क्या फेशियल किया क्या आपने? नहीं, 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 फेशियल नहीं किया। अभी मैं जस्ट क्लींजर लगाया और ये सीरम लगाया तभी। सातों में घर ओढ़णी टाणी प्रिया हासुची ମୋ ପ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଅଳସି ଆଖିରେ ତାର ନିଦ ନାହିଁ ସପନ ଦେଖୁଛି ସେ ନୀତି ମୋ ପାଇଁ ତା ଆସିବା ବାଟକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଛି ସାତ ମେଘର ଓଢ଼ଣି ଟାଣି ପ୍ରିୟା ଆସୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟା ଆସୁଛି